subhanahu wa ta'ala has put the nur of iman in the letters of la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya keimanan pada setiap huruf daripada la ilaha illallah. When we say the huruf, the letters of la ilaha illallah, the nur of iman enters the heart. Ketika kita berkata la ilaha illallah, setiap hurufnya itu memiliki cahaya yang memasuki ke dalam hati kita. Same goes to Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan perkataan Muhammad Rasulullah akan memberikan cahaya pada hati kita. The nur of Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah is in the letters. When you pronounce them, the nur goes inside. Ketika perkataan Muhammad Rasulullah itu engkau ucapkan, maka semua perkataan itu cahayanya akan memasuki hati kita. When the nur goes inside, it wants to be watered and to increase. Ketika cahaya itu masuk ke dalam hati kita, dia ingin untuk terus disirami sehingga semakin banyak. So one person came to Sayyidina Sari al-Saqati, qaddasallahu sirrah. Seseorang datang kepada Sayyidina Sari al-Saqati, qaddasallahu sirrah. He said, "Ya Sayyidi, I have done so many mistakes." Lalu dia berkata, aku telah banyak berbuat kesalahan. I am drowning in my desires of dunya. Aku tenggelam kepada keinginanku terhadap hal-hal duniawi. Can your Lord save the drowning one? Bisakah Tuhanmu menyelamatkan seseorang yang sudah tenggelam? And I have done so much wrong to people. Dan aku telah banyak berbuat kesalahan kepada manusia-manusia. Can your Lord take care of that? Bisakah Tuhanmu untuk menjaga mereka semua? Sayyidina Sari al-Saqati has said, إذا صححت بينك وبين الله أرضى الله عنك الخصوم. If you correct between you and your Lord, if you correct what is between you and your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala will make the adversaries happy and satisfied on the day of judgment. Ketika engkau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, maka mereka yang telah engkau zalimi akan menjadi bahagia di hari kiamat nanti. So what is the first step to correct what's between you and Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi langkah pertama itu apa untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita? All the mistakes that we have done, all the disobedience that we have done, how can we correct that between us and Allah subhanahu wa ta'ala? Semua kesalahan yang telah kita perbuat, semua dosa-dosa yang telah kita perbuat, bagaimana kita bisa memperbaikinya di hadapan Tuhan? That's how you follow the sunnah of Sayyidina Adam alayhi salam. Maka kita mengikuti sunnahnya Nabi Adam alaihi salam. Adam alayhi salam, when he made mistakes, he came to Allah subhanahu wa ta'ala with istighfar. Adam alaihi salam ketika dia berbuat dosa, dia datang kepada Tuhannya dengan beristighfar. He came with tawbah. Dia datang dengan taubah. From that istighfar, from that tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala built up a shajara. Dari taubahnya itu, dari istighfarnya, Allah memberikan satu pohon. That is matarul ilham, as awliya Allah have said. That istighfar, when you say astaghfirullah, Allah subhanahu wa ta'ala will send onto you the sky with rain. Nah, para wali Allah mengatakan ketika engkau memohon istighfar kepadanya, maka Allah akan mengirimkan hujan kepada. In Surah Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala says, Asta'idhu billah, wa qultu astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursil as-samaa'a alaykum midrara. I said to my qawm, Sayyidina Nuh alayhi salam, Allah is telling the story, that I told my qawm, you have to the first step is to say astaghfirullah, then Allah subhanahu wa ta'ala will send the rain in abundance. Too much rain, He will send them down on you. Dalam surat Nuh itu dikatakan bahwa ketika engkau memohon ampun kepada Tuhanmu, maka Allah akan mengampuni dengan mengirimkan hujan kepada bumi ini. So that was the sunnah, that was the way of Adam alayhi salam. He asked forgiveness and tawbah. Dan itulah sunnahnya Nabi Adam alaihi salam, caranya Nabi Adam alaihi salam dengan cara beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah. So when you say I am a mu'min, I have said la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, I have said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is the next step? Ketika engkau seorang mukmin dan mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setelah itu langkahnya apa? The next step is what our shuyukh has taught us and we didn't know about it. Dan langkah selanjutnya adalah apa yang telah diajari oleh para masyayikh kita. Because the shaykh is a true guide.
Karena seorang masyaikh itu adalah pembimbing yang benar. He knows the steps. Dia mengetahui langkah-langkahnya. So they said after you do shahada, you say astaghfirullah, astaghfirullah 70 times right away. Maka setelah engkau bersyahadat, engkau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah 70 kali dan dosa kamu diampuni. In Darud al-Naqshbandiyya, in the awrad that we do, we bring 3 shahada and we say astaghfirullah. Nobody thinks, why am I doing this? You don't have to. You follow the guide, the true guide. Dalam aurat Naqsyabandiyah, kita pertama mengucapkan syahadat 3 kali, lalu kita beristighfar. Tidak perlu engkau bertanya, kenapa harus aku melakukan ini? Engkau ikuti saja pembimbingmu. When you do the istighfar, which is what Sayyidina Adam alayhi salam has done, Allah subhanahu wa ta'ala will send the rain, the mercy onto the sky of your heart. Ketika engkau beristighfar seperti Sayyidina Adam alaihi salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujannya, hujan rahmah, hujan kasih sayang kepada hatimu. When the rain comes on the sky, from the sky into your heart, that shajara of iman starts to grow. Ketika hujan itu, hujan kasih sayang itu membasahi daripada hatimu, maka sejak itu pohon akan tumbuh daripada hatimu. So that iman grows to where? Right after, in the awrad of Naqshbandiyya, right after we say astaghfirullah 70 times, what do we say? We say amana rasul. Dia katakan setelah pohon itu tumbuh di dalam hati kita, lalu pohon keimanan ini akan mengarah kemana? Beliau katakan setelah kita beristighfar, kita membaca amanah Rasul. It is iman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that has been put into your eyes, before your eyes. Itulah keimanan Rasulullah SAW yang merasuki daripada sanubari kita. So when you make istighfar, our shuyukh have told you that the next step that your iman is gonna grow. Amana Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. So the believers, they have to find the way to reach the perfection of that iman. Maka ketika kita sampai ke dalam hatimu, keimanan itu akan terus berkembang di dalam dirimu dengan membaca amanah Rasul, dan itu akan terus berjalan merasuki dirimu. Beliau mengatakan ketika keimanan itu sudah memasuki hatimu, maka akan terus tumbuh dengan membaca amanah Rasul hingga selesai. Kita akan merasakan keimanan itu akan terus tumbuh dalam hati kita. So how do you know how to follow the way? When we say Amana Rasul, Rasulullah SAW has believed in everything that Allah has descended onto him. How do we find that? Lalu bagaimana engkau bisa mengetahui jalannya setelah engkau membaca amanah Rasul itu? Hadith. Membaca daripada hadis. You don't have to say, how can I reach perfect iman? Rasulullah SAW will take you step by step. If you accept Allah subhanahu wa ta'ala as one of the hadith was read, if you accept Allah subhanahu wa ta'ala as Rabb, Lord, if you accept Islam as religion, and if you accept Him as Rasul and Nabi, He will take you by the hand step by step, until He makes you reach Jannah. Maka pelajarilah hadis. Mengapa begitu? Karena kita tadi berbicara tentang amanah Rasul, yang setelah itu akan ada langkah-langkah yang akan terbuka sedikit demi sedikit dalam diri kita ketika kita menerima Allah sebagai Tuhan kita, Rasulullah sebagai utusan Allah, dan itu akan berkembang keimanan itu dalam diri kita. When you reach Jannah, as Rasulullah SAW has reached Jannah, ketika engkau sampai kepada surganya Allah, sepertinya Rasulullah SAW yang sudah sampai kepada surganya Allah. When he reached the highest Jannah, dan engkau sampai kepada surga yang paling tinggi, he reached the floor of the Arsh. Dia mencapai kepada tingkatan daripada Arsh. Saqful Jannah, the ceiling of Jannah is the floor of Arsh. Arsh is right above the Jannah, Jinan. Saqful Jannah itu atapnya daripada surga yang sudah paling tinggi. Did Rasulullah SAW stay or did he go forward? Apakah Rasulullah SAW berhenti di situ atau dia naik terus ke atas? From there on is Hubb, Mahabbatul Rasul. Hubb takes you from there on. Iman will take you to Jinan, to under Zillul Arsh, under Arsh, but above Arsh, Hubb drives you up. Dia mengatakan bahwa iman kita itu akan membawa kita kepada surga, namun hubbnya kita, cintanya kita itu akan membawa melambung lebih tinggi lagi. Adam was Safiyullah. Adam adalah Safiyullah, the chosen one from Allah, yang terpilih daripada Allah. He stayed in first heaven. Dia tinggal di pada surga yang pertama. Isa was Ruhullah.
Isa itu adalah ruhnya Allah. He stayed in second heaven. Dia tinggal di pada surga yang kedua. Yusuf alaihi salam Yusuf alaihi salam in third heaven. pada surga yang ketiga. Idris alaihi salam Idris alaihi salam in fourth heaven. pada surga yang keempat. Harun alaihi salam Harun alaihi salam fifth heaven. pada surga yang kelima. Musa alaihi salam Musa alaihi salam kalimullah kalimullah, perkataannya Allah, sixth heaven. pada surga yang keenam. Ibrahim khalilullah Ibrahim khalilullah, seventh heaven. kekasih Allah, pada surga yang ketujuh. Muhammad habibullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, kekasih. Tinggi luar biasa. beyond seventh heavens, beyond arsh, beyond what we don't know. Aw adna, closer. No more description than that. Melampaui surga yang ketujuh, melampaui apa yang kita ketahui. Adna, sangat dekat, mesra sekali. So mu'mins, anbiya, they can ascend heavens with ilm, with kalam, with ta'ah, with repentance, but you cannot pass except with hub as Habibullah passed through. Seorang mukmin itu bisa mencapai surganya dengan ilmu, dengan kalam, dengan lain sebagainya. Namun untuk mencapai yang lebih tinggi lagi, perlu yang dikatakan hub di dalam hati kita, cinta, mahabbah dalam hati kita. Mahabbah. So, ما علامة حب الله? One darwish came to a wali, and I said this before in America a few weeks ago, but it's nice to repeat it. Hub, we are talking about the love. What is the sign of love of Allah? Apa yang dikatakan dengan alamatul mahabbah? Apa tanda daripada cinta itu? One darwish, he asked the sheikh, ما علامة حب الله? What is the sign of love of Allah? Seorang darwis bertanya, apakah tanda daripada cinta kepada Allah? He said, اشتهاء لقائه. Dia katakan istihau liqa'ih, means to desire of meeting him. Yaitu keinginan yang luar biasa, kangen untuk berjumpa dengannya. Extensive desire, intense desire to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Kerinduan yang begitu meluap untuk berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syauq. So to meet Allah subhanahu wa ta'ala, you have to leave everything else. Untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kau harus meninggalkan semuanya. Are you ready to leave everything else? Apakah kalian siap untuk meninggalkan semuanya? Are you ready to leave your jubah? Apakah kau siap untuk meninggalkan jubah? Are you ready to leave this and that? You can check yourself. I can check myself. He can. Everybody can. Semuanya bisa cek diri masing-masing. Udah siap belum meninggalkan ini semua? I'm still struggling. Syekh mengatakan saya saja masih berusaha. Fancy stuff. Dengan pakaian yang begitu indah. علامة حب الله اشتهاء لقائه. The sign of حب Allah is to have the intense craving and desire to meet up with him, to meet him. Leave everything else and be with him. Tanda-tanda daripada cinta kepada Allah itu adalah memiliki rasa cinta kangen yang begitu luar biasa, meluap-luap kepada Allah dan meninggalkan semuanya. He said, okay, so what is the sign of yearning or craving or the desire to meet Allah? What is that sign? How can I know that I am wanting to meet Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu bagaimana tanda kerinduan yang begitu merasuk ke dalam diri ini bisa kita ketahui? Ma alamatu syauq. Dengan alamat atau tanda daripada kerinduan yang luar biasa. He says, laysa lahu qarar fi laylin wa la nahar. He cannot stay still, not in the day, not at night, because he is wanting to meet Allah. He cannot stay still. Dia sudah merasa begitu gelisah dirinya untuk berjumpa dengan Allah, maka dia tidak bisa diam, pengen banget ketemu dengan Allah. When you're excited for your special day, do you sleep at night? Ketika engkau mengharapkan sesuatu pada hari yang begitu besar, bisa nggak kamu tidur di malam hari? Sheikh Ibrahim, you won $1 million tomorrow, you get it. Do you sleep at night? Syekh Ibrahim, apakah engkau bisa tidur di malam hari ketika besok itu ada duit 1 juta? Sheikh Tariq, you won $1 billion. Syekh Tariq juga begitu. Apakah engkau bisa tidur di malam hari? But it's gonna be in 1 month. Engkau bisa tidak tidur selama 1 bulan.
How are you? Are you really? Can you be still? Apakah engkau bisa merasakan untuk berdiam sejenak? So if you are willing, Allah subhanahu wa ta'ala, if you are willing maq'adu sidq, if you are willing a chair next to Him in His divine presence, in divine court, how can you stay still? Maka ketika engkau merasakan begitu ingin berjumpa dengan Allah, di hadapan dengan kehadiran daripada Allah, bagaimana bisa ketika engkau tidak bisa merasakan untuk bisa tenang? So check yourselves. Maka cek diri kalian, apakah kalian sudah siap untuk itu? Normal people, big people, little people, high people, shuyukh, non-shuyukh, wali, non-wali. Check yourself. Do you have these two signs? Apakah engkau orang kecil atau orang besar? Engkau seorang syekh atau bukan? Engkau seorang wali atau bukan? Maka cek dirimu masing-masing terhadap dua tanda ini. Awliya Allah, they have that. Para awliya Allah, kekasih Allah memiliki itu. One waliullah, when he was passing away, he was seen smiling. Seorang kekasih Allah ketika dia berjalan terlihat begitu bergembira. He saw Malakul Maut coming. Dia melihat malaikat maut itu datang kepadanya. He said, "Welcome, finally you arrived." Dia katakan, "Oh, akhirnya datang juga." You say that to that? Apakah engkau berani berkata itu terhadap kematian dirimu sendiri? You say, "Finally, I was waiting for you all my life to see you." Apakah engkau bisa mengatakan kepada malaikat maut, "Aku udah nungguin dari kemarin itu untuk datang"? No. Astaghfirullah. So that waliullah, he said, "Finally you arrived. I've been waiting for you all my life." And he said, Allah subhanahu wa ta'ala, I read that in Kitab al-Awliya, now I forget which one. He said, Allah subhanahu wa ta'ala has permitted you to take wudu, pray if you want to do your last worship, so you can be set. You have that time. Di dalam kitab itu diceritakan orang yang begitu mendambakan kematian itu, dia bisa berwudu dulu dan mengambil waktunya untuk mempersiapkan dirinya. He said, I don't have to make up for anything. I am ready now to move. Lalu dia berkata, aku gak perlu apa-apa lagi, aku sudah siap untuk pindah. They tell you, Shiraz, it's time to go to the airport. Oh, let me pack. Dia bilang kepada Shiraz, kamu siap-siap untuk ke airport, saya siap dulu. What pack? No time. We need to go. Jam berapa kita harus pergi? Ayo kita harus pergi. Or if they say, Shiraz, it's time to go to the airport. Okay, my luggage is ready. I packed. Zohar berkata, aku siap untuk pergi ke airport dan koperku sudah siap. These are from the wisdoms of Mawlana Shaykh Qasim, as I've heard over the years from him, of Mawlana Shaykh Hisham, that I've heard over the years. These are examples that make things more understandable. It brings things into your eye. Beliau katakan kisah ini dia dapatkan dari Mawlana Shaykh Nadim, juga dari Mawlana Shaykh Hisham. Dipermudah untuk kalian. He said, you go on the plane, you say, oof, I forgot something. Kau naik pesawat dan kau bilang, aku lupa sesuatu. Stop the plane, get me up, I need to go back, get it. Lu bilang ke pilot untuk stop pesawatnya, menunggu saya. So when the angel of death, when Malakul Maut is taking you, do you say, hey, stop, I forgot something? Nah, ketika malaikat maut itu mendatangimu, apakah engkau berani mengatakan, tunggu dulu, aku ada yang lupa? He says, Arji'un, return me. Ayo pulangkan aku. For what? لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ, so I can do something good in what I have left now. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh yang aku bisa lakukan sebelum aku pergi. It is Holy Quran. Dan ada dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun. قال ارجعون, he says, stop, let me go back. لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا. Dia katakan stop, biarkan aku kembali. Done, you are on the plane. What did you forget? You should have thought. Selesai, kau siap berangkat. Sekarang kau harus berpikir apa yang harus kau persiapkan. So that Waliullah was ready to meet his beloved, and he was finding it so long for that Malakul Maut, the one that will take him, the driver. He found it so long that where were you? I finally arrived. I'm waiting to meet my Lord since the beginning. Where were you all this time?
Dan seorang wali itu berkata, ketika melihat malaikat maut itu datang menghampirinya, sejak dahulu sudah aku tunggu, kemana saja engkau pergi. That is علامة حب الله. That is the sign of love of Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kualitas daripada bagaimana kita melihat alamat cinta, tanda-tanda daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. He cannot wait. He cannot wait until he sees Malakul Maut Azrail. Dia tidak bisa lagi menunggu lagi. Dia pengen berjumpa dengan malaikat maut Azrail. Another one, if I remember, if it was him, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, qaddasallahu sirran, he was seen on the bed of death when he was passing away, again smiling and saying things. Seorang wali, dia sudah hampir dalam keadaan sakaratul mautnya, dia tersenyum. Trying to remember the verse from the beginning. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. For this, let everybody work. Untuk inilah semuanya orang bekerja. He was seeing Jannah on the way out from dunya. Terbuka surga dari pandangannya. He was seeing what Allah prepared for him. He was a waliullah. He was seeing what Allah subhanahu wa ta'ala prepared for him, and he was telling his people, لِمِثْلِ هَذَا. This is the Quran. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. And he was happy, and he was advising his companions. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan wali ini, maka dia terbuka melihat ada surga. Maka ketika terlihat adanya surga itu, dia menunjuknya dan mengatakan bahwa karena inilah semuanya mempersiapkan untuk bekerja, dan ini ada dalam Al-Quran. For this, let them do amal. Dan karena inilah mereka melakukan amal. So what is your amal? Maka apakah amal yang telah kalian persiapkan? For Jannah or for Jahannam? You decide. You say, let me go back and do amal for Jannah, so I can be from the Jannah. No. Apakah engkau bisa mengatakan engkau tunda? Tidak bisa engkau tunda. So, تدارك قبل فوات الأوان. They say تدارك. Get ready. Complete what was not completed before the time is gone. When can you die? Any moment. Persiapkan apa yang harus engkau persiapkan sebelum waktu itu datang. Maka persiapkanlah hidupmu. And when we die, we hope to follow awliya Allah to that Jannah that Allah subhanahu wa ta'ala has promised them, but we are shooting for higher than Jannah. We are shooting for fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin. There's another level. There is paradises and rivers, but also there is a seat of truth, seat of honor in that divine court. Maka kita persiapkan diri kita semua. Dan ketika kita meninggal nanti, wafat nanti, kita berharap untuk bisa mengikuti jejak langkahnya para waliullah. Bukan saja kita mendapatkan surganya Allah, namun bukan hanya surga yang ada dari sungai di dalamnya, namun kepada makam siddiqin, di mana makam orang-orang yang benar yang lurus. That only happens with muhabbah. Dan itu hanya bisa terjadi dengan mahabbah, dengan cinta. And following Habibullah. Dan mengikuti Habibullah, kekasih Allah. That's why all of them, Kalimullah, Khalilullah, Ruhullah, Safiyullah, Najiyullah, Ruh Najiyullah, all Anbiya, they wanted to be from the Ummah, so they can follow Rasulullah to that highest level. Para Anbiya Allah itu dengan berbagai macam gelar dan predikatnya mereka mengikuti dan menginginkan sekali untuk mengikuti Rasulullah SAW untuk sampai kepada surga yang paling tinggi. Only Isa alaihi salam was granted that wish. Hanya Isa alaihi salam yang mendapatkan daripada harapan itu. He will return and he will follow with Sayyidina Imam al-Mahdi alaihi salam. Bagaimanapun juga dia akan kembali dan dia akan mengikuti Mahdi alaihi salam. He will follow the Sharia of Muhammad, the way of Muhammad. Dan Nabi Isa akan mengikuti syariahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Sayyidina Mahdi will tell him, move, you are the Imam. Karena Sayyidina Mahdi nanti akan berkata, silakan engkau yang menjadi seorang imam. He says, I'm here to be part of the followers of Muhammad. Aku di sini akan menjadi bagian daripada pengikutnya Sayyidina Muhammad. I'll be in the rows behind. Dan begitu pula pada pasukan yang ada di belakangnya. So look at the level of the Muslim, what the ni'mah that Allah subhanahu wa ta'ala has granted them to follow Habibullah, to that muhabba, to that maq'ad sidq, to the seat of love in the divine court. And it all starts with the hidayah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you want to be Habibullah, following Habibullah and min al-ahbab, true real ahbab, then this is what you need, a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka renungkan dan lihat dirimu sendiri. Jika engkau pengen mencapai surga yang paling tinggi itu, maka engkau harus memiliki mahabbah atau cinta. Dan cinta itu melalui mencintai Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita bisa memulainya? Memulai dengan membaca hadis Nabi Muhammad SAW. So it starts with shahada, istighfar, iman of Rasulullah SAW that was brought down to him, and he explained it to us how to follow that, what came down. Lalu kalian memulainya dengan syahadat, dengan istighfar, lalu dengan keimanan, dan dari situ kita akan mempelajarinya lebih jauh lagi. I heard Maulana Sheikh Nazim say that if you follow one hadith, it is enough for you to reach Jannah. Dia mendengar daripada Maulana Syekh Nazim, jika engkau mengikuti atau menghidupkan satu hadis, maka itu bisa membawa kamu ke dalam surga. Inshallah. So follow, learn, and teach. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, make us from ahbab, من أحبائه ورفقائه هنا وهناك إن شاء الله. آمين. اللهم أكرمنا به يا رب العالمين. آمين. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم أوردنا مورده. اللهم اجعله مقبلا علينا. اللهم لا تجعله غاضبا علينا. اللهم اجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه ومن المقربين منه والوالدين عليه بحرمة حبيبك صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. Thank you.